ডক্টৰ সেদেৱী কোভিড বেমাৰ কিনিকা টাইপছ আছে আৰু কিনিকা জানিব হস্পিটেলতে যাবলৈ লাগি যা লগা ষ্টেজটো কোভিডটো মানুহকে এফেক্ট কৰাটো 3 টাইপছ এফেক্ট কৰিব পাৰে একটাটো মাইল্ড অৰ এচিম্পটমেটিক মাইল্ড মিন্স হালকা ফিভাৰ কাফ অলপ মেবি স্মেল অলপ কমটি হৈছে বডি অলপ বিষাই আছে এনেকা কাণ্ড মাইল্ডে আছে না মডাৰেট হইলেতো তাকান সাপোজিং ফিভাৰ বেছি হৈছে আৰু ব্ৰিডিং বেছি দিগদাৰ হৈ আছে স্পেশালি ব্ৰিডিং দুসৰা কাণ্ড পেশেন্টকে নামৰাই না অলপ ডায়ৰিয়া হইলেতো এটো পাৰা বিয়া নহব হইলে বি মেইন তো ব্ৰিডিং কোভিড মানুহকে মৰাটো মেইনলি লাংস এফেক্ট কৰে কিনে মৰি আছে তো না তো মেইনলি ব্ৰিডিং ডিফিকাল্টি হইলে বাহাৰতে কোৱাটো লাইক 6 মিনিটস ৱাক না 6 মিনিটস ৱাক কৰি কিনে ব্ৰিডিং ডিফিকাল্টি হৈছে ক'লে তো দেন that is a moderate sign না হলে বি বেছি মানুহ তো 6 মিনিটস তো ৱাক নকৰিব এনে ঘৰতে বহি থাকিব তো না সো সাপোজিং কথা কোৱা টাইমতে অলপ শ্বাস ল'বলৈ দিগদাৰ পাই আছে এনে কিচেন যাই কিনে আহা টয়লেটতে বহি কিনে ষ্ট্ৰেইন কৰা টাইমতে অলপ ব্ৰিডিং ডিফিকাল্টি হৈছে ক'লে তো আহি যাব লাগে না সাপোজিং ফেস হাত খান ব্লু হৈ আছে মেন্টাল অলপ কনফিউজন হৈ আছে এনেকা হলে তো ফট আহি যাব লাগে এটো তো মেশিন কান একো থাকি কিনে বি না আৰু সাপোজিং মেশিন থাকিলে পালস অক্সিমিটাৰ থাকিলে সে 92 নিচিনা এটো পাৰা কমটি হৈছে কইলে তো ফট আহি যাব লাগে না তো পালস অক্সিমিটাৰ তো এটা তো মানুহ তো সব জানে দাম তো 1500 to 2000 পাৰা পাই যায় না কোনটো সবচে ভাল আছে এটো তো কবলে দিগদাৰ আছে মই এটা তো মই বি না জানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তাখানে একটা রুল না দালিলে তো এটো তো কোন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড আছে এটো তো কবলে দিগদাৰ আছে বাট জাস্ট রাফলি না ইফ শ্বাস লবলে দিগদাৰ হৈছে সাপোজিং টয়লেট যাই কিনে এনে ঘৰতে এনে স্লাইট মুভমেন্ট পাৰা saturation below 69 below 92 হৈছে ক'লে তো I think they should quickly come to the hospital এটো এনে ক'লে তো ঘৰতে তো ম্যানেজ কৰিলে তো ডেঞ্জাৰ আছে না একটা স্মল ডায়েৰী বনাই আছে না তো পেশেন্ট কাট আহিলে মখান একটা তাকান হসপিটাল এডমিশন নালাগে ক'লে তো একটা স্মল ডায়েৰী বনাই কিনে তাকান ঘৰতে চেক কৰিবলৈ দি আছে না তো এনেকা means problem hoile check korobo eneka nohoy kine na regularly say 6 hours time te check korile bal hobo na nohole to ine na jane kine time bishi hoy jabo so if you are covid positive better keep a diary for at least 10 days na usually 6 to 8 days laga bitorte bishi manu to problem hoy jay na serious hobo koile to majority to 85% নিচিনা তো ঠিকই হৈ যাব না সো সাপোজিং আপুনি কোভিড আছে আৰু মই এনে আপুনিকে লগ পাইছে না এনে ৰাস্তাতে এনেকা ক্ৰস কৰিছে ক'লে তো এটো তো মোস্ট লাইকলি নহব দুজন বি মাস্ক চলাই আছে ক'লে হলে বি সাপোজিং মই দুজন একে লগতে ভাত খাইছে মাস্ক নাথাকি কিনে আৰু মিন্স কোৱাইট আ লট অফ এক্সপোজাৰ উইদাউট দ্য মাস্ক এনেকা হলে তো নৰ্মালি তাকান কৈ around incubation period means ene normal ase covid ahishe olop din pass hoise etu pichete bukhar hoise na to etu from the time effect contact plus from the time etu infection hoy jay incubation period na before the fever ula it can range from 2 din para up to 14 days nishna to thakibo pare so within 3 days hole bhi hobo pare but even up to 14 days nishna bhi hobo pare etu karne manukan quarantine koi do quarantine 14 days ki karne quarantine 14 days koise gole incubation period karne 14 days na maximum incubation period etu karne quarantine banaise কোনোবা কেছতে নিজৰ ঘৰতে হাউস আইসোলেশন কৰি কিনে থাকিবি কয় হাউস আইসোলেশন কৰা সময়তে কি কৰিব লাগে এটো অলপ বুজাই দিবি
तो मोकान एकता एने एटू क्वेश्चन থাকে কাৰণে মোকান একটা প্যাম্ফলেট বনাইছে আৰু এটো তো মোকান পুৰা ডিসেমিনেট কৰি আছে আৰু পেশেন্ট খান আহিলে তাহনা ৰিলেটিভ খান কি বি দি থাকে না সো ফার্স্ট তো আইসোলেট সেলফ না ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ হোম আইসোলেশন একটা রুম তে লাগাই দিবি শেয়ারিং খান না কৰিবি সামান খান শেয়ার না কৰিবি আৰু সাম সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ক্লিনিং কেনেকা ক্লিনিং কৰিব লাগে মাস্ক খান কেনেকা ৰাখিব লাগে এটো খান থার্ড তো হ্যান্ড ওয়াশিং খান একজন খালি একজনে তাইকে চাব লাগে সব মানুহ যাই কিনে নাচাকিনে এইটো মানুহটো অলপ বালব্ৰা মিন্স আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব লাগে খালি একজনে যাই কিনে তাইকে চাব লাগে এনভাইৰনমেণ্টেল ক্লিনিং না অলপ বালব্ৰা চাফা কৰিবলৈ আৰু ডাষ্ট খান বেছি মিন্স জেনেৰেট নকৰিবৰ কাৰণে মোকান একটা ডেইলি মনিটৰিং চেকলিষ্ট একটা বনাইছে না একটা স্মল ডায়েৰী ৰাখিলে ভাল আছে আৰু ডেঞ্জাৰ সাইন কি হইলে তো ফাট আহি যাব লাগে ডেঞ্জাৰ সাইন কি ৰাখি কিনে আছে কাফ বেছি হৈছে কইলে তো ব্রিদিং ডিফিকাল্টি ড্ৰাউজিনেছ কনফিউজন পালস অক্সিমিটাৰ কিনিছে কইলে তো কিনেকা এটো চলাব না আৰু স্লাইটলি ব্রিদিং ডিফিকাল্টি আছে কইলে তো প্ৰনিং না প্ৰনিং হইলে তো অক্সিজেন স্যাচুরেশন অলপ ভাল হৈ যায় তো এনেকা একটা প্যাম্ফলেট বনাইছে সব মানুহকে নে গড়তে ৰাখিবলে তো এটো তো মকান শেয়ার কৰিব পাৰে খাটো কি খাবলে মন আছে সব খাবি না দাৱা খা para একো ফায়দা নাই না it is so আপনি ভিটামিন ডি ভিটামিন সি জিঙ্ক any other vitamin খাইলে বি বেশি না খাইলে তো it's not harmful but it may not be useful slight cough হৈছে কলে তো budesonide spray না itu 200 micrograms morning evening that might be reasonable to give na paracetamol itu to regular khaile bal hobo means fever thakile fever na hoile to kam nai do na say every 6 hourly nishna 500 milligrams nishna 500 or 650 milligrams itu kam to khai thakile be ko noy yeah ভ্যাকসিনেশন লাগা ওপৰতে বেছি ফিয়াৰ্স আছে হোৱাটছএপ তে ইনফৰমেশন খান পাado হোসা আছে নাকি yeah so that's a very important question na vaccination la fear beshi ase and most of them false ase na to vaccination karne moi na kine Dr. Gagandip India the top vaccine specialist authority Vellore par ase she has studied this very well and she studied all the itu vaccine laga WhatsApp kan ki kotha koi ase sob tai kan study kore kine tai explain korise na so moi olop itu to explain korebo na so firstly Vellore te no moi itu news Vellore para paise Vellore to CMC Vellore tate it's one of the biggest hospitals in India na tai kan 9,000 patients per day side na আৰু তাইখান 99,000 staff আছে তাইখান starting পৰা এতিয়া তক একটা staffই মৰা নাই একটা staff বি ICU তে এডমিট কৰা নাই কোনবা তো অলপ মাইল্ড ইনফেকশন তো হৈছে হলে বি কোনবা রিলেটিভস কান তো মৰিছে হলে বি staff employees কান তো একজন বি মৰা নাই একজন বি ICU তে এডমিট কৰা নাই না তাইখান ডেইলি 600 পেশেন্টস দেখি থাকে কোভিড और तकन इंडिया दे सबसे बेस्ट हॉस्पिटल पाइसे ना तकन ला स्टाफ तो पूरा वैक्सीनेशन करेছে ना एंड इतिया तक वैक्सीनेशन ला सीरियस प्रॉब्लम एकता भी पाए ना इतो करने वैक्सीनेशन इज सेफ इट इज इफेक्टिव इट इज सेफ एंड इट्स अ मस्ट निजर लगा हॉस्पिटल मिशन हॉस्पिटल सर्कल ते भी मकान अराउंड सम 200 हॉस्पिटल्स का ना मकान कथा कोई থাকে तकन सब কৈ আছে तकन लास्ट स्टाफ কোনবা মৰিছে ইটো কানটো ভ্যাকসিনেশন না লোৱা খান তো সব বি আইদার ইনফেকশন হয় নাই নহলে ভেরি মাইল্ড ইনফেকশন না সো ভ্যাকসিনেশন ইজ ডেফিনেটলি ইউজফুল और ভ্যাকসিনেশন তো ডিলে অলপ বি নকৰিব লাগে you should do it as early as possible it definitely saves lives মই ভ্যাকসিনেশন হৈছে wife vaccination হৈছে মোলা staff mostly to vaccination হৈছে
আৰু কোন লা ডাউট আছে মই কান একটা পৰা তাকান লিষ্ট পৰা মই কান এক্সপ্লেইন কৰি আছে so vaccination কি কাৰণে one is it is definitely effective no Moderna Pfizer etu kanto 95% effective etu to proven ase AstraZeneca bhi etu to proven ase 100% etu to proven there is no doubt about it but vaccination karane ki bia hoy ase etu myth na to manu koi thake to so Gagandeep koto firstly fake news and pseudo science bad science no so tai kodo ekta do Dr. Mike Yeadon na tai to Pfizer laga top ekta scientist thakise tai koise vaccination para infertile hoy jay de na maiki kan bacha na pabo ki karne ase kole to tai koto vaccine laga ekta antigen aro maiki laga womb ta ekta antigen etu duita eki logote nishna ase etu karne antibody to vaccine logote effect korile to jai kine etu placenta te bi effect koribo aro bacha na pabo etu to wrong ase because etu vaccine laga ekta nucleotide koi de gene sequence etu gene sequence to placenta te ase syncytin koi kene bole bi etu laga same sequence to hemoglobin te bi ase khun te collagen or actin muscle te bi ase covid te bi ase to supposing ineka infertile hobo koile to tai kwa nishna Mike Yeadon kwa nishna infertile antibody to jagine placenta uterus te effect koribo kole to hemoglobin ki hobo lage ineka hole to mokan sob manu bi khun to komti hoi jabo lage na aro sob manu bi muscle ase to muscle bi komti hoi jabo lage sob manu bi paralyzed hoi kine mori jabo khun komti hoi kine mori jabo eleka hoy nai do aro covid patient khan bishi manu to hoi kine recover koto to conceive bi korise so it is absolutely wrong it is wrong science na it ineka top scientist kumba koi ase tai khan khali ekta nohoi do world te thousands and thousands of other top scientists ase tai khan pura tela disprove kori dise na so there is no evidence that it affects fertility aro bishi study to already kori dise it's wrong absolutely false dusra cheez to the Pfizer chief ekjon koado vaccine means epidemic time te vaccine kitya bi dalibo na dibo lage ineka koise aro itu the basic vaccine fundamentals ase ineka koise ineka is absolutely false ineka laga standard ene kon bi ineka nai na smallpox thake time te vaccine dalishe to itu time te smallpox rampant thakise itu time te pandemic thake time te vaccine dishe smallpox eradicate hoise polio kitya korise polio vaccine itu bi polio thake time te vaccine dishe to diphtheria all the itu infections kan kinika spread kori ase sob bi vaccine to pandemic epidemic time te dishe ebola itu karne control koribo parise so this thing vaccines should not be given during pandemic time is absolutely false it's pseudo science again na dusra to taken question vaccine dalile variants kan bishi ulabo alag variants to virus to millions to multiply kore to ekta para duita hoi jabo duita para charta hobo etu divide kore time te hodai kityabar error to hobo no vaccine thakile bi na thakile bi so variants to hodai ai thakibo variants to vaccine karne no hoy no vaccine dile bi variants hobo pare na dile bi variants hobo pare to vaccine dia karne variant bishi hoy ase etu to absolutely false no aru etia proof kore to vaccine etia dia to AstraZeneca la vaccine to variants etia predominant variant etia India te ulado etu te kam kori ase it's been proven it has been studied Covishield yes it is working now the other thing is vaccine hole clot hoi jay brain te aro lungs te na to actually covid hoile bi clot hoi jay actually covid is 1 in 1 lakh patients hoile to na
COVID होले तो at least 10,000 तो problem हो जाबो होले भी the same number vaccine दिले तो it's just a 0.001% ही clot होबो. So the chances of clot in a COVID patient is much 10,000 times higher than with a vaccine. So it is not proven consistently. No. আৰু বকান এটো কিবা স্মোকিং কৰিলে বি ক্লট হ'বলৈ চান্স আছে বাৰ্ড কন্ট্ৰোল পিল হ'লে বি ক্লট হ'বলৈ চান্স আছে সো ভ্যাকসিন চান্স অফ ক্লটিং ইজ very 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 less. It is much higher if you get COVID infection. So it's foolishness to think that no clot হৈ যাব কাৰণে ভ্যাকসিন নলোৱা. No, you'll get COVID হ'লে তো 10,000 times higher হ'ব না. Microchip ulabo ine koise ito is absolutely false na. Microchip, how many people have seen microchips? Nobody is liquid microchip to eta bhi could be designed kore na to na. So you can design, you can make your own your theory na. Aro ito vaccination hole I can do whatever I want, ito to pura false ase na. So bishi rush para korise koise are এতিয়াতো টেকনলজিটো বেছি ভাল হৈছে তো না আৰু পইলা তো ভ্যাকসিন কেতিয়া আইব কইনে সব মানুহে ৰখি আছে ভ্যাকসিন আইছে কৈছিলে বেছি জলদি হৈছে এনেকা কৈছে দেন if it comes late also you are not happy, if it comes early also you are not happy. So what is the right time? 6 months? Is it 1 year? Is it 3 years? 3 years হলে বি মন দুখ পাব, 6 months হলে বি মন দুখ পাব. So should it be 1.5 years? Apni labi nohoy, moi labi nohoy. In between de lagai loge. No, so that is absolutely illogical. No. So people have used the best methods. They have used all the sound practices, and it's under severe scrutiny. There is no conspiracy theory on this. No. So that's about vaccines. But suppose logically fake news bishi hoye se. So I think it is good for us to understand how to interact with fake news. So WHO te ito top tips for navigating infodemic koise de na step by step kinika fake news address koribo ito likhi kine ase mokan sob bi ito infodemic no information epidemic mokan ito study korile bal ase na step by step. Those of us who are serious about it, who want to really know, not just get from WhatsApp. No, WhatsApp University para noy kine. If you really want to know, please go to this. No, otherwise don't forward it. If you forward the WhatsApp to another person, you are killing the other person. You are killing the other person by giving wrong news. That person doesn't get vaccinated, he dies. It's your fault. So don't spread fake news. You're killing people. It is equivalent to murder. Now, when you are spreading fake news, it's equivalent to murder. I am saying this because it is so serious.